में 2 राउंड फायरिंग मामले पुलिस आरोपी गुरुमुख चिखलीधर शुभम उर्फे वरघोड़ो काढ्यो हतो अने शुभम उर्फे माफियानो आ वरघोड़ो निकळ्यो हतो अने फरियादी अने आरोपी गुरुमुख वच्चेनी पैसानी लेती देती हती अने त्यारबाद ऑफिस पर फायरिंग नो अंजाम आपवामां आव्यो हतो अने स्थळ पर लावीने पोलीस द्वारा पंचनामું કરવામાં આવ્યું હતું। આગવા 4 आरोपीने पोलीसे ઝડપી પાડ્યા હતા અને મુખ્ય આરોપીને પકડવા 400 થી વધુ કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસે આરોપીઓનો ગુરુमुख ઉર્ફે ગુરુ અને શુભમ ઉર્ફે માફિયા જેઓ નેપાળ ભગવાનની તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા તેઓને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ઝડપી પાડ્યા છે, જેમાં આરોપી गुरुमुख गंभीर गुनाहित इतिहास धरावे छे तेमज तेनी सामे 2020 में डिंडोली पोलीस स्टेशन में आईपीसी कलम हेठळ 302 हत्याना केसों पण दाखल थयेला छे। तो शुभम उर्फे माफिया सामे 2022 में पांडेसरा पोलीस स्टेशन में 302 हेठळ गुनो पण नोंधायेलो छे।